ଆଜି ବନେଇବା ଗାଁର ଜେଜେମା ଆଉ ଆଈମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଦିଆ ପାଳ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଏହି ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଏତେ ନିଆରା ଯେ ବିନା ଭୋକରେ 2 ଥାଳି ଭାତ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନ को। आजिर ए सुआदिया तरकारी बनैबा पई एठी मु नेछि 500 ग्राम रो पाळ छतु। छतु आपनक हिसाब रे कम बेसी करी नै परिबे। एठी मु सब छतु को बाछि नेछि। अल्प छतु रखिछि, केमिति बाछिली आपण मानको देखैबी। प्रथमे छतुर तळपटरु अल्प काटिबा, ए कळा अंश को बात करिबा। तापर आपण चाहिले छतु को गोटा रखि परिबे, नहले मझिरु दुई फाळ करी काटि नै परिबे। मु किंतु सजेस्ट करिबी छतु को गोटा रखंतु। छतु तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जाए। गोटा रहिले तरकारी देखिबा पई सुंदर लागिबो, खाइबा पई मध्ये भल लागिबो। जदि छतु बड़ थिबो आउ नाड़ भी बड़ थिबो ताहले नाड़ को मझिरु दुई फाळ करी काटि नेबे। जेमिति आपण मानको पसंद सेमिति काटि नेबे। काटि सारिबा परे गोटे जागा रे अल्प पानी नेबा। पानी रे अल्प लूण, अल्प हळदी गुंड देबा। लूण हळदी पानी रे छतु को धोइले छतु रे थिबा मैला अपरिष्कार जिंस बाहरी जाए। तापर आमे छतु को पानी रे देबा। किंतु लूण हळदी पानी रे छतु को बेसी समय बुड़े रखिबे नाही, नहले छतु भितर बेसी पानी ही जिवो, तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नाही। छतु को हल्का हाथ रे घसी घसी धोइबे। तापर हल्का हाथ रे छतु को पानी रु चिपुडी आनिबे। जेमिति वीडियो रे देखुचंती सेमिति चिपुडीबे, नहले छतु बेसी भांगी जिवो। एठी देखंतु सब छतु को आमे चिपुडी आनिले। छतु रु केते मैला अपरिष्कार जिंस बाहरी गला। छतु आम रेडी हे गला। छतु को आमे साइड रे रखिबा। 500 ग्राम रो छतु पई एठी मु नेछि 400 ग्राम रो जन्ही। छतु अधिक नेबे, जन्ही कम नेबे। ता सहित गोटे मीडियम साइज रो आलू। आलू आपनक हिसाब रे कम अधिक नै परिबे। प्रथमे जन्ही रो चोपा को हल्का हल्का बाहर करिबा। जन्ही रे अल्प चोपा रहिले तरकारी रे बहुत बढ़िया बास्ना आसे। चोपा बाहर कर सारिबा परे जन्ही रे तळपटरु अल्प काटि चाखिबे। बेले बेले जन्ही पिता लागे। चोपा बाहर कर सारिबा परे जन्ही को पानी रे धोई आनिबा। तापरे जन्ही को काटिबा। जन्ही को टिके बड़ पीसेस रे काटिबा, काहेकि ना जन्ही तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जाए। तापरे आलू को काटिबा। आलू को जन्ही ठारू टिके छोट पीसेस रे काटिबा, काहेकि ना आलू को तरकारी रे सिजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। जन्ही आलू को एमिति काटिले सब जिंस तरकारी रे समान भाव रे सिजि जिवो। एबे सब जिंस रेडी हे गला। चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई गरम करी गोटे छोट चामच सरिष तेल गरम करिबा। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने केउ तेल रे रोसई करिबा पई पसंद करंती निश्चय मते कमेंट्स करी जणाइबे। तेल गरम हिजिबा परे प्रथमे आमे छतु को देबा। छतु देबा परे गैस रो फ्लेम हाई रखी आमे छतु को भाजिबा। छतु भाजिबा समय रे जमा लूण देबे नाही, नहले छतु रु पानी बाहरिबो। छतु पूरा घांटी जिवो। हाई फ्लेम रे छतु को भाजिले छतु रे जेतिकी पानी बाहरिबो से पानी बहुत जल्दी सुखी जिवो। छतु रे थिबा सब पानी सुखी जिबा परे आमे छतु को बाहर करी आनिबा। छतु भजा रेडी हे गला। एबे सेई कढ़ाई रे आ अल्प तेल गरम करिबा। तेल गरम हे जिबा परे आमे काटी रखितिबा जन्ही आलू को देबा। जन्ही आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण, अल्प हळदी गुंड देबा। छतु भाजी सारिबा परे सेई कढ़ाई रे जन्ही आलू को भाजिले जन्ही आलू भजा रे छतुर बास्ना आसी जाए। एबे आमे जन्ही आलू को भाजिबा। जन्ही आलू को सिजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई प्रथमे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 2 रु 3 मिनिट कवर करिबा, जहा द्वारा जन्ही आलू टिके सिजि जिवो, हल्का भाजी जिवो। 3 मिनिट परे एठी देखंतु जन्ही रु टिके पानी बाहरिछि। जन्ही टिके नरम हे जाइछि। एबे आ कवर करिबा दरकार नाही, नहले जन्ही बेसी घांटी जिवो। एबे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी जन्ही आलू को टिके लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। जन्ही आलू को टिके लाल करी भाजी देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। एमिति लाल कलर हे जिबा परे आमे बाहर करी आनिबा। एबे हमर जन्ही आलू भजा रेडी हे गला। सेई कढ़ाई रे चलंतु तरकारी पे मसला बनेबा। 2 बड़ चामच सरिष तेल गरम करिबा। तेल गरम हे जिबा परे आधा चामच जीरा, गोटे तेजपत्र देबा। जीरा फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो प्याज देबा। प्याज टिके अधिक देबे, ग्रेवी बहलिया हेबो। प्याज को एमिति छोट छोट करी काटिकी देबे। ग्रेवी रो टेक्सचर बहुत बढ़िया आसीबो। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी प्याज को टिके लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। सेपटे चलंतु तरकारी पे गोटे साधा सीधा मसला बनेबा। 12 रु 15 टी रसुण, 1 इंच रो अदा, राग पे गोटे कंचा लंका। रसुण अधिक देबे, अदा कम देबे। गोटे छोट चामच कंचा धनिया, आधा छोट चामच कंचा जीरा। धनिया अधिक देबे, जीरा कम देबे। ता सहित अल्प किछि गरम मसला, 2टी गुजराती, आधा इंच रो दालचीनी,
3ଟି ଲବଙ୍ଗ। ଅଧିକ ଗରମ ମସଲା ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଛତୁ ଆଉ ଜହ୍ନିର ବାସ୍ନା ବେଶୀ ଆସିବ ନାହିଁ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଜିର ତରକାରୀ ପାଇଁ ସାଧା ସିଧା ମସଲା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବାଟି ନେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଗଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲାରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ ମସଲାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମସଲା ବାଟିବା ସମୟରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଗୋଟା ଧନିଆ ବାଟି ନଥିବେ, ଏହି ମସଲା ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ମାର୍କେଟରୁ କିଣା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟା ମସଲା ମସଲାରେ ବାଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏହି ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ ମସଲା ପାଇଁ 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଆମେ ବାଟି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାଟି ନେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍କୁ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଟମାଟୋ ଦେବା ପରେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 5-6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଛି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଦେବା। ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଦେଇ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ଛତୁକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଛତୁକୁ ଦେଲେ ଛତୁ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ମସଲା ଦେଇଥିଲେ ମସଲାର ଭାଗ ମାପ ପୁରା ସଠିକ୍ ଅଛି। ନା ତ ମସଲା ଅଧିକ ହେଇଛି ନା କମ୍ ହେଇଛି। ମସଲା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସହିତ ପୁରା ଲଟପଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଛତୁ ତରକାରୀରେ ଝୋଳ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଲେ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଦେବା। ଛତୁ ଦେବା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଝୋଳରୁ ଟିକେ ଆଣି ଚାଖିବେ। ଯଦି ଲୁଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି ଦେବେ। ଏଠି ଲୁଣ ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଲି। ଲୁଣ ଦେବା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି 5-6 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜହ୍ନି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତରକାରୀର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ତରକାରୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଝୋଳ ଆଉ ଟିକେ କମିଯିବ। ଛତୁକୁ ଆମେ ଗୋଟା ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସାଧା ସିଧା ସୁଆଦିଆ ଛତୁ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।